German story for B1 B2 level. In this video we'll learn the story with Urdu translation and components of grammar, story with German subtitles, vocabulary. Welcome to Smart Learning Academy. Grammar highlighted with different colors. Die Schildkröte und der Hase. Teil 1. Die Geschichte, so wie wir sie kennen. In einem großen Wald lebten eine Schildkröte und ein Hase, die sehr unterschiedlich waren. एक बड़े जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे. Der Hase war schnell und stolz auf seine Geschwindigkeit, während die Schildkröte langsam, aber ausdauernd war. खरगोश तेज था और अपनी रफ्तार पर फख्र करता था, जबकि कछुआ सुस्त लेकिन बर्दाश्त वाला था. Eines Tages lachte der Hase über die Schildkröte und sagte spöttisch, dass sie niemals ein Rennen gewinnen könnte. एक दिन खरगोश कछुए पर हंसा और तंजिया कहा कि वो कभी भी दौड़ नहीं जीत सकता. Die Schildkröte antwortete ruhig, dass man es nur herausfinden könne, wenn sie wirklich gegeneinander liefen. कछुए ने सुकून से जवाब दिया कि ये सिर्फ उसी वक्त मालूम हो सकता है जब वो हकीकत में एक दूसरे के खिलाफ दौड़ें. Also beschlossen beide, ein Rennen zu veranstalten. लिहाजा दोनों ने फैसला किया कि वो दौड़ लगाएंगे. Der Hase rannte sofort los und schon nach kurzer Zeit war er weit voraus. खरगोश फौरन दौड़ पड़ा और थोड़ी ही देर में वो बहुत आगे निकल गया. Da er sicher war, dass die Schildkröte keine Chance hatte, legte er sich unter einen Baum und schlief ein. क्योंकि वो पूरी यकीन था कि कछुए के पास कोई मौका नहीं है, इसलिए वो एक दरख्त के नीचे लेट गया और सो गया. Die Schildkröte dagegen ging Schritt für Schritt weiter, ohne anzuhalten und ohne sich entmutigen zu lassen. कछुआ मगर कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा, बगैर रुके और बगैर हिम्मत हारे. Als der Hase irgendwann aufwachte und erschrocken zum Ziel lief, war es bereits zu spät. जब खरगोश आखिरकार जागा और घबराकर मंजिल की तरफ दौड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. Die Schildkröte hatte das Rennen bewonnen. कछुआ दौड़ जीत चुका था. Der Hase schämte sich sehr, weil er die Schildkröte unterschätzt hatte. खरगोश को बहुत शर्मिंदगी हुई क्योंकि उसने कछुए को कम समझा था. Teil 2. So wie die Geschichte enden könnte. Viele Jahre später hatten die beiden ihre Feindschaft vergessen und waren Freunde geworden. कई साल बाद दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी और दोस्त बन गए. Eines Tages schlugen sie vor, noch einmal gemeinsam ein Rennen zu veranstalten. Allerdings nicht mehr als Gegner, sondern als Team. एक दिन उन्होंने तजवीज दी कि वो दोबारा दौड़ लगाए, लेकिन अब मुखालिफिन के तौर पर नहीं, बल्कि एक टीम के तौर पर. Der Hase bot der Schildkröte an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit sie schneller vorankämen. खरगोश ने कछुए को पेशकश की कि वो उसे अपनी पीठ पर उठा ले, ताकि वो तेजी से आगे बढ़ सके. Die Schildkröte nahm dankbar an und zusammen liefen sie los. कछुए ने शुक्रगुजारी के साथ ये कबूल किया और दोनों इकट्ठे चल पड़े. Plötzlich kamen sie an einen breiten Fluss an. अचानक वो एक चौड़े दरिया के पास पहुंचे. Der Hase wurde nervös, weil er nicht schwimmen konnte. खरगोश घबरा गया क्योंकि वो तैर नहीं सकता था. Doch die Schildkröte beruhigte ihn und sagte, dass sie ihn sicher ans andere Ufer bringen würde. लेकिन कछुए ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसे जरूर दूसरे किनारे तक पहुंचा देगा.
Sie trug den Hasen auf ihrem Panzer über das Wasser. उसने खरगोश को अपनी कमर पर बिठाकर पानी पार करा दिया. Als sie das Ufer erreichten, setzten sie das Rennen fort. जब वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो दौड़ दोबारा शुरू कर दी. Dieses Mal kamen sie gleichzeitig ins Ziel und beide waren glücklich, weil sie es gemeinsam geschafft hatten. इस बार वो इकट्ठे मंजिल पर पहुंचे और दोनों खुश थे क्योंकि उन्होंने ये काम मिलकर मुकम्मल किया था. Wer zusammenarbeitet, ist stärker als allein. जो लोग मिलकर काम करते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं. Die Schildkröte und der Hase. In einem großen Wald lebten eine Schildkröte und ein Hase, die sehr unterschiedlich waren. Der Hase war schnell und stolz auf seine Geschwindigkeit, während die Schildkröte langsam, aber ausdauernd war. Eines Tages lachte der Hase über die Schildkröte und sagte spöttisch, dass sie niemals ein Rennen gewinnen könnte. Die Schildkröte antwortete ruhig, dass man es nur herausfinden könne, wenn sie wirklich gegeneinander liefen. Also beschlossen beide, ein Rennen zu veranstalten. Der Hase rannte sofort los und schon nach kurzer Zeit war er weit voraus. Da er sicher war, dass die Schildkröte keine Chance hatte, legte er sich unter einen Baum und schlief ein. Die Schildkröte dagegen ging Schritt für Schritt weiter, ohne anzuhalten und ohne sich entmutigen zu lassen. Als der Hase irgendwann aufwachte und erschrocken zum Ziel lief, war es bereits zu spät. Die Schildkröte hatte das Rennen gewonnen. Der Hase schämte sich sehr, weil er die Schildkröte unterschätzt hatte. Teil 2. So wie die Geschichte enden könnte. Viele Jahre später hatten die beiden ihre Feindschaft vergessen und waren Freunde geworden. Eines Tages schlugen sie vor, noch einmal gemeinsam ein Rennen zu veranstalten, allerdings nicht mehr als Gegner, sondern als Team. Der Hase bot der Schildkröte an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit sie schneller vorankämen. Die Schildkröte nahm dankbar an und zusammen liefen sie los. Plötzlich kamen sie an einen breiten Fluss an. Der Hase wurde nervös, weil er nicht schwimmen konnte. Doch die Schildkröte beruhigte ihn und sagte, dass sie ihn sicher ans andere Ufer bringen würde. Sie trug den Hasen auf ihrem Panzer über das Wasser. Als sie das Ufer erreichten, setzten sie das Rennen fort. Dieses Mal kamen sie gleichzeitig ins Ziel und beide waren glücklich, weil sie es gemeinsam geschafft hatten. Wer zusammenarbeitet, ist stärker als allein. Vokabeln: Verben: unterschätzen, entmutigen, beschließen, aufwachen, erschrecken, beruhigen, vorschlagen, tragen, erreichen, schaffen, annehmen, verlieren, Numen, die Ausdauer, der Spott, die Feindschaft, die Freundschaft, das Ziel, der Wettkampf, der Unterschied, das Ufer, der Rücken, der Panzer, die Geschwindigkeit, die Moral, Adjektive: ausdauernd, spöttisch, ruhig, nervös, unterschiedlich,
stolz. Adverbien plötzlich, gleichzeitig, bereits, schließlich, sofort, irgendwann, Dankeschön.